So natay problem diri as derive the transfer function h of s all over q of s for the liquid level system of figure 5.1, which can be shown here when a, the tank level operates about the steady state value of Hs equals to 1 feet. So, kung ang tank level daw operates at 1 feet, so, mga naala guro na siya diri tunga-tunga ani kay 2 feet man siya, tunga-tunga ani kay 1 feet man. B, when the tank level operates about the steady state value of 3 feet. So, naa siya siguro diri o, kwan ani. So, given here that the pump removes water at a constant rate of 10 cubic feet per minute, this rate is independent of head. The cross-sectional area of the tank is 1 square feet and the resistance R is 0.5 feet per cubic feet per minute. So, ang resistance daw niya kay 0.5 feet diri per cubic feet per minute. So, ang una nimo ana nga buhaton kay mag-mass balance ka. So, imong isulat kay rate of mass flow in minus rate of mass flow out is equals to rate of accumulation of mass in tank. So, sa atong makita diri ang atong rate of mass flow in kay naaman tay variable diri nga Q. So para mahimo siyang mass flow rate kay multiplyan nato siya og density. The same po diri as rate of mass flow out is equals to d rho AH all over dt. Note nga, ang giingon sa letter A nga ang HS daw is equals to 1 feet. So, ang water ay tank level nga 1 feet, makita nato diri nga wala pa siya diri sa resistance na through resistance nga ni wala pa siya diri nila pa sa through resistance nga section. So, diri ara siya dapit diri nag-operate sa pump. So, ato ang makuan nga ang mahimo siya nga rho Q T minus rho times 10, which is given na siya diri nga kuan pump removes water at a constant flow rate of 10 cubic feet per minute. So 10 mo nang naa siya 10 diri is equals to ipagawas na to ang constant diri since i-assume na to nga ang density og ang sectional area kay constant through time. So pagawas na to siya diri kay ang mag-vary raman kay ang height sa tank all over dt. So next na to nga buhaton kay i-divide nato sila sa kung unsa ilahang common. So as makita nato diri ang ilahang common kay ang density. So i-divide nato sila as 1 all over density. Mahimo na din siyang Q T minus 10 is equals to A dH all over dt. Pagkahuman, we define a deviation variable, which is the difference between the variable here, as we have here, and the steady state of this variable. So at steady state, kini siya kay mahimong QS
mapabilin lang gyapon ni siya ang 10 kay constant man ang iyang rate is equals to 0. So i-combine nimo siya ang equation 1 ug ang equation 2 na nadayon kay Q minus QS. Ang kining 10 kay mag-cancel out man siya, so diri A, D, H minus HS all over dt. Pagkahuman, kining Q minus QS, i-denote nato ni siya as big letter Q para para mas simple siya tan-awon is equals to A D H all over dt, where Q is equals to Q minus QS and H is equals to H minus HS. Pagkahuman, i-take nimo ang Laplace nila ani. So, Laplace of Q and the Laplace of, ipagawas nato ning A kay since constant naman siya, Laplace aning dH all over dt. So, we have here Q of S is equals to A Laplace sa dH over dt is equals to S H of S. So, ana tong sa problem nga derive the transfer function of HS all over Q of S. So, naa naman ta ani, so ato siyang i-derive. So, H of S all over Q of S is equals to 1 all over AS. Note nga, giingon diri sa problem nga ang cross-sectional area of the tank is 1 square feet. So, naatay value sa A, which is 1 square feet. So, our final answer is HS all over Q of S is equals to 1 all over S. So, mao ni ang atong H of S all over Q of S for the liquid level system when H of S is equals to 1 feet. So, sa letter B na ta. Pareha ra gyapon. Kung imuhang unahon yun nimo nga buhaton kay magmas balance gyapon ka. So, na kay rate of mass flow in minus rate of mass flow out is equals to rate of accumulation of mass in tank. So, sa makita nato diri HS man kay is equals to 3 feet. So, ang nakuha na niya ani kay naapil na niya kining pump o kini pong through resistance. So, mahimo ana kay rate of mass flow in kay mao ra gyapon to. Kini Q of T minus rate of mass flow out. So, ikuan nato nga ang Q sub 1 kay mao ni siya katong sa pump. Mao ni siya katong sa pump diri plus Q sub 2 kadtong sa resistance. Is equals to
d rho a h all over dt. Na since naman tay value sa kitong sa constant rate man natay value nga constant rate sa pump which is 10. Dayon ang kining sa resistance kay naaman siya ay assume man nato siya nga ang i-assume nato siya ang relation nga QO ni siya diri QO is equals to H all over R. Mo ni siya ang iyahang relationship, linear relationship. So ato siyang i-substitute diri H all over R equals to ipagawas na to ang constant which is rho kining density og ang cross sectional area, then ipabilin lang din nato ning vary nga height all over dt minus rho q t. Since naman sila common, nasa atong makita nga common sila og kinang density, so i-divide nato siya og density, mahimo na dayong q of t minus 10 plus h over r equals to a h all over dt. So pareha ra gyapon sa gibuhat nato sa letter A nga magkuan ta og division variable which is the difference between the variables that we have here and the under steady state value. So at steady state, mahimo na siyang q of s minus 10 nagyapon na siya plus h of s all over r equals to 0. So i-combine nato siya kini nga equation 1, i-combine nato ang equation 1 ug ang equation 2, ilahang difference, so mahimo siyang q minus qs, so kining 10 diri kay mag-cancel out siya, minus h minus hs all over r is equals to a d h minus hs all over r. So kini dayon siya, ihimo nato ni siya ang nga big letter Q which this Q represent as Q minus QS, which the difference between the variable with their steady state value, minus big H all over R is equals to A D big H all over dt. So mali dahil ni siya diri it is dt dahil ni siya diri pagkahuman kining HR ato siyang i-transfer diri kay ikuan nato ang like term, so Q is equals to H over R plus A dH all over dt. Dayon we will take the Laplace transform of this equation, so Laplace of Q equals to 1 over R Laplace of H, since constant naman yung R kay naman tay value ani, plus kini pong A naman tay value ani, Laplace of dH all over dt. Laplace of Q is Q of S equals to 1 over R. Laplace of H is H of S plus A. Laplace of dH all over dt is equals to S H of S. So i-kuanday nato kanang i-factor dayon nato ni ang ilahang H of S kay common man sila. So H of S diri 1 over R
plus a of s. So, dapat kay ang atong kuan daw kay i-derive ang transfer function ng h of s all over q of s. Dapat mapahimo tag ingon ani. So, siyang h of s all over q of s is equals to 1 all over as plus 1 all over r. Or, mahimo na siyang 1 all over r ras plus 1 or equals to r all over ras plus 1. So, kina siya, since naman tay, ato siya iirog diri aha, r all over ras plus 1. Since naman tay given diri nga value nga r is equals to 0.5, then a is equals to 1 square feet, so ato na siya ikuan diri i-substitute 1 all over 1 man ang ato ang value sa 0.5, I mean 0.5 all over 0.5 times ang a, which is 1 square feet, so pareha na siya times s plus 1. So our final answer is h of s all over q of s equals to 0.5 s plus 1. That's all. Thank you.